Vale, pues aquí tenemos The Precinct, un juego un tanto curioso. Atrajo mi atención hace ya un tiempo. Llevo yo conectado en el Discord oficial bastante tiempo y tal. Llevo haciendo seguimientos de este juego. Y hoy, como es la Steam Fest, hoy sale la demo oficial de este juego que cualquier persona se puede descargar en Steam. Y la verdad es un juego un tanto curioso, porque lo están llamando como el GTA Indie. Este juego es curioso, ¿no? Somos un policía. Obviamente hay una historia detrás. Nuestro padre ha muerto, que era no sé si un jefe, un comisario o algo así, alguien de alto rango. Muere porque se lo carga alguien, no sabemos quién, y nosotros controlamos al hijo, ¿vale? Empezaremos metiéndonos en la ciudad un poquito, nos van a explicar un poco lo que viene a ser tutorial y demás. Y ambientado en los 80, por cierto. Hay mucho crimen, hay gente que se salta las normas de tráfico, hay gente que va a atracar bancos, hay gente que va a hacer de todo, ¿no? Y nosotros tenemos que estar ahí, al pie del cañón. Así que vamos a darle a jugar. Y veréis qué tal. Es un juego un tanto curioso, ya os digo. Es visto desde arriba, cámara desde arriba. No todo el mundo le gusta la cámara desde arriba, pero bueno. A mí la verdad es que me gusta bastante. Está en inglés, pero los subtítulos están en español. Este juego a lo mejor os va a gustar más. Este sí que sí lo voy a traer 100%, porque este juego ya os digo... Llevo detrás de él bastante tiempo. Y ya por fin ya van sacando demos y demás. Rambo Guarro. Welcome to Averno City. It may look peaceful from here, but trust me, it's rotten to the bone. That's where we come in. Averno's finest. We swore an oath to protect this city, to look out for the citizens walking those streets below. There's bad guys, and there's good guys. And then there's us, all balancing on a knife edge, fighting each other just to survive. But it's a fight we're losing, and everybody knows it. We're understaffed, underpaid, and overworked. Worse than that, we got targets on our backs, and every low-life punk and thug thinks they can take aim. Heck, a few of us might even deserve those targets. Not all of Averno's finest are that fine. We got our fair share of rot, too. What good is an oath of honor if you got no honor to betray? But me, I believe in the badge. That chunk of metal means something. And hey, some days the good guys come out on top. But most days not so much. All the while, the fight rages on. The lucky ones get a flag and a plaque. The unlucky ones get a flag and a 21-gun salute. Why do we do it? Truth is, for some of us, it's all we know. But for others, it's in our blood. Tiene ahí su toque retro también. Con la música tal que también acompaña bastante bien al juego. And they remain at large. Chandler, Sayers, you're covering downtown. Keep 'em peeled. These guys are no joke. You got it, boss. All right, I know you're dying to get out there. Can't wait. But before you all charge into the blue, I want to introduce you to our newest tender lamb fresh out of the academy. Bah! Where's Bo Peep when you need her? Yeah, I could tell you where she was last night. This officer graduated from the academy at the top of his class. Yeah, that and 50 cents will get you a cup of coffee. And Nick Cordell Jr. What? No way. Vaya will compañeros que tengo. obviously have some big shoes to fill. Jesus, what the... Seriously? They assigned him here? Kowalski, if I may, I don't have to tell anyone in here about the late Chief Cordell, his stellar record, the respect you had for him, his untimely death. Nuestro padre era I comisario. especially don't have to tell Recruit Officer Cordell, who's lived with it every day of the last 5 years. But there is one thing I do want to remind you of. Every single one of you took an oath to protect this city, its residents, and your fellow brothers in blue. That's what matters.
I don't care what your last name is, who your daddy was, or who you hang out with on your day off. Our worth comes from what we do, not who we know. I want you to welcome Officer Cordell, but I'm not asking you to take it easy on him. On it. Or hard on him. He's a cop. Just like you, just like me. We're the ones out there making the hard choices. And those choices are what make us who we are. And Cordell, you're gonna have to learn the streets and the precinct the same way these mooks did. Are we clear? Yes, sir. Crystal, sir. Absolutely, sir. Thank you, officers. Watch Commander. Appreciated, Chief. Sergeant Kelly, Yeah, boss? the rook's with you. I pulled the last one. Why do you think I'm giving you this one? Because I did something in a past life? You did something. I'll alert the media. All right, squad. Let's get out there and make Averno City proud. Yes, ma'am. Time to pound pavement. Come on, Rook. Let's go for a drive. Se viene. Es un juego, la verdad, que al principio, cuando vi los vídeos de tráiler y un poquito a ver cómo iba y tal, Wanna go catch some bad guys? iba un poco mal de rendimiento, se notaba hasta incluso en los vídeos, pero va súper fluido, va genial, ¿eh? Va muy bien, la verdad. Welcome to the ACPD, kid. Time for our first mission. Sustenance. But, you can drive. My hip's been acting up lately. Oh, and, don't worry about the fellas. They like to act tough, but that's just 'cause they don't have my natural good looks and winning personality. Ok, sube al coche patrulla. Vámonos. Vamos a conducir un poquito. Controlar el vehículo, acelerar, frenar, dirección, freno de mano y bajar el vehículo. Vale. I bet you Bueno, ain't abajo a la all kinds izquierda of fancy driving no lo at the veis porque lo está academy, tapando mi but cara, for pero now, hay un let's minimapa. just take it slow and steady. Don't want to scratch the paint job on your first day. Swing by the hot dog stand in Chinatown. There's a parking bay there. Se nota la conducción tosca de los coches de esta época, ¿eh? Good job, rookie. Time for some chow. Ah, tube steak. Breakfast of champions. How'd you take yours, kid? The works. Todo. A maximalist. I can respect that. What's the damage, Fareed? Leo, my friend, for you, no charge. Fareed, you old softy. You earn that tip every time, don't you? Ah, breathe it in, kid. Best part of the day. Besides, you can't patrol on an empty stomach. You know, your old man liked his dogs too. Ah, of course you do. We came up through the academy together. Took different paths when we got on the force, though. He wasn't gonna let anything get in his way. And me, well, let's just say, water finds its level. And my level is, easy mode. Central to all units, bank robbery. Atraca un banco de PM. ACB Bank on Vamos al lío. Street, shots fired. Ah, Christ on a crutch. Another beautiful moment ruined. Oh well. Mayúscula That's what izquierda, the la pen is sirena. for, right? Central, this is Unit 84, responding code 3. 10-484, be advised, suspects are heavily armed. Approach with caution. Okay, kid. You wanted the real deal? This is it. Uy, es difícil controlarlo, no es tan fácil. Aquí llegamos nosotros. Ponte a cubierto. Recargar, apuntar, disparar, para eso es fácil. A cubierto con la C. Cambiar de arma 1, 2 y 3. Cúbrete. Now remember, they get one warning. If they don't throw them down, we take them down. Get ready.
Police! Freeze! Drop your weapons! Morons! Doesn't look like they're gonna give us a choice. Light them up! Qué fácil, ¿no? This is Bree Bookman in the ACTV Eye in the Easy. Sky, the #1 news chopper in Averno City. We're downtown where police are engaged in a fierce shootout following yet another bank robbery. It's not clear yet whether this is the notorious August gang or... hold on. There's movement at the back of the building. More criminals coming out. They're boarding a vehicle. It's a dark van and it... oh my goodness. Keep it tuned to ACTV, folks. Looks like we're in for a police pursuit. No que quieren oír. Get closer! Suspect last spotted at Mercer Heights. De refuerzo, conseguirás ficha de apoyo si tienes un buen desempeño. Por ejemplo, manteniendo de cerca a un sospechoso durante una persecución. Cuando tengas ficha suficiente podrás pedir refuerzos. Que ahora mismo no tengo. Suspect vehicle identified in Litchfield. Furgoneta, barricada, barrera de pinchos. Coche de apoyo. Affirmative, backup is inbound. Suspect Disparamos. identified on Richmond. Suspect is down. Copy that, Kelly. Siempre debe dar a los sospechosos la oportunidad de entregarse pacíficamente con una orden verbal. Cuando los indicadores de residencia se vacíe, se entregarán voluntariamente. Ten en cuenta que las órdenes verbales no tendrán efecto con ciertos sospechosos. They've ditched the vehicle! Copy that, 84. 84 to Central. We got a 10:15. Pursuit has been terminated. Copy that, 84. All units stand down. I repeat, stand down. Whew! You did good, kid. Not everyone handles a pursuit like that on their first day. Venga. Nos lo llevamos. Aparcado. Ficha al sospechoso en la recepción. Mira cómo se le cae todo el dinero en la bolsa, tú. Hostia, qué guapo. Robert Thomas Spring, asalto con arma letal, robo con agresión, fuga. Lectura de derechos, no. ¿No le he leído los derechos? Bueno. Habrá que hacerlo. Come on, Cordell. There's someone I want you to meet. Ah, los derechos solo tenía que haber leído el otro, ¿no? El compañero. Mean Gene? Que fue el What's que le today's arrestó. major malfunction? Oh, the usual. Misfiled evidence, sloppy dockets, illegible handwriting, contaminated evidence. I'm surprised some of your friends here made it out of grade school. Cordell, meet Eugene, our evidence guy. Eugene Papadopoulos at your service. Did Kelly try the old "you drive my Eugene hip hurts" Papadopoulos. routine on you yet? Hey! De apellido. Thought so. He doesn't tend to lift a finger unless there's a gun drawn or a chance he might get pizza. Anyway, my job's to know where everything is, which basically means tracking down whatever you humps misfile, mislabel, or otherwise misplace. We do our best. Oh, I'm well aware of this unit's, limitations. Anyway, when you collect any evidence, you come see me. I'll make sure it's safe. You're a peach, Gene. Never change. Wasn't planning on it. All right, kid. You did good today.
but that won't mean a fart in a windstorm tomorrow. I'm out of here. I'll see you in the morning. Unless I die in my sleep. God, that sounds pretty good, doesn't it? Termina el turno en tu mesa. Vale, como primer contacto no está nada mal. Primera misioncita. Obviamente la demo está aplicada a tutorial. Se van a ir explicando cositas y ya está. Sin más. Morning, Cordell. Tidy work yesterday. Keep that up and you'll be leaving Kelly in the dust before he even has time to retire. Love you too, Kowalski. I know we dropped you right into the thick of it on your first day, but fundamentals are important too. What she means to say is that parking tickets are how the city pays the bills. Come on, Kelly, you know that isn't true. This city hasn't paid its bills in years. Regardless, today is going to be about old-fashioned police work. You're going to walk a beat and maybe straighten out a little bit of this bent old city. Check your handbook for the violations to look out for. Resulta el manual. A ver, registros. Vale. Introducción. Como parte fundamental del cuerpo de policía de Averno o ACPD, te enfrentarás a todo tipo de crímenes y situaciones. El objetivo de este manual es complementar tu formación. A través de tu comportamiento debes transmitir integridad y profesionalidad y al mismo tiempo garantizar la protección de la vida y la propiedad en el marco de la legislación vigente. Con la de hostias que me voy a dar con los coches, yo creo que va a haber ahí un lío tremendo, ¿no? Con el manual, pero bueno. Incidentes. Colisión entre vehículos. Se produce un choque entre dos vehículos. Fuerza autorizada ninguna. Acciones obligatorias. Comprobar identidad. Hablar con ambos conductores. Claro, hay que saber las dos versiones, ¿no? Resolver incidencia. Acciones adicionales. Realizar prueba de alcoholemia. Registrar a los conductores, los vehículos. Arrestar o soltar. Escoltar. Llamar a una unidad de escolta. Vale, esto es... O sea, si nosotros vemos algo de esto... Que son bastantes cositas, ¿eh? Tenemos, claro, que... vandalismo grafitero. Ensuciar la vía pública. Mal estacionamiento. Claro, depende de lo que haga el NPC en cuestión. Tenemos que sancionarle de una manera u otra, ¿no? Robo con agresión. Allanamiento armado con la intención de robar. Asalto, ataque físico contra un individuo. Atentado contra la autoridad, armado. Claro, cuando va armado y atenta contra un agente policía, obviamente es fuerza letal. Si no está armado, fuerza no letal. Ojito, esto va a haber que seguir un manual... Que no es en plan de como en el GTA, que tú coges y va, este me lo cargo y este no, ¿sabes? Cuidadito. Robo de vehículo con violencia. Fuerza reductora. Entiendo yo que será la pistola Taser. Ola de crímenes. Delitos múltiples cometidos por un sospechoso en poco tiempo. Tráfico de drogas. Fuerza reductora. Conducir bajo los efectos del alcohol. Fuerza reductora también. Fuga. El sospechoso huye de la policía. Fuerza reductora. Enfrentamiento de bandas. Fuerza letal. Cuidadito. Atropello con fuga. Fuerza no letal. Atraco. Fuerza reductora. Claro, depende del atraco, porque el que acabamos de hacer nos han disparado del tirón. Homicidio. Matar a alguien sin justificación aparente. Fuerza letal. Posesión de contrabando. Fuerza reductora. Exceso de velocidad. Exceso de velocidad, una multa, ¿no? Entiendo, ya está. Robo de vehículo, fuerza reductora. Pelea callejera, fuerza no letal. Homicidio por imprudencia al volante, fuerza no letal.
Fuerza autorizada. Los delitos de los que debas ocuparte tendrán asignado un nivel que indica el grado máximo de fuerza, si corresponde permitido para restablecer el orden. Superar este nivel puede considerarse una violación de código ético del cuerpo. La fuerza autorizada aumenta o disminuye en respuesta a la amenaza que representa un sospechoso en un momento dado. Ninguna. El sospechoso obedece y no pone resistencia. Fuerza reductora. El sospechoso ofrece un nivel moderado de resistencia. Aplica el nivel de fuerza apropiado para reducirlo. Entiendo yo que es la porra o el taser. Fuerza no letal. El sospechoso muestra signos de violencia moderados. Puedes usar la porra o la pistola eléctrica. Ah, no. En fuerza no letal es cuando ya se usa la porra o la pistola eléctrica. Ok. Fuerza letal, obviamente. Sospechoso es extremadamente hostil. Se percibe una amenaza a la vida humana, civil o de otra gente. Puedes usar armas de fuego para neutralizar al sospechoso. Eso estaba obvio. El nivel de resistencia a la barra azul sobre sospechoso se puede reducir mediante uno de los siguientes métodos. Orden verbal, que ya lo hemos hecho antes. Exhibir arma de fuego, desenfundar el arma y apuntar a un sospechoso. Descargar contra un sospechoso. Pedir refuerzos, embestir en persecución. Si se da una persecución peligrosa, se te permite embestir al vehículo del sospechoso para reducir el nivel de resistencia. Foco aéreo, a apuntar a los sospechosos con el foco del helicóptero. Aquí hay tema, ¿eh? Poca broma. Poca broma hay aquí. Esto puede ser un juegazo, ¿eh? Junto con Mandrágora, yo creo que son los dos juegos indie que lo van a petar. Lo van a petar y bastante. Ok. Let's see what Averno City has in store for us today. Vamos a liar la parda, ¿no? Aquí en el Averno. Averno City. La ciudad del Averno. Existen 6 tipos de diferenciaciones por mal estacionamiento. Bloquea una boca de riego. Contrario al sentido del tráfico. Demasiado cerca de un cruce. Sobre la acera. Zona de estacionamiento prohibido. Parquímetro vencido. Vale. Chica Kelly. Let's go find some parking violations. There are 6 different parking violations to look for. Blocking a hydrant, parking in the opposite direction of traffic, too close to a crossing or on the sidewalk. Oh, and of course, parking in the no parking zone. Oh, and don't forget expired parking meters. Just be sure a vehicle is parked illegally before issuing a ticket. You can't take it back. Ah, here's one. Can you see what parking violation this bozo is committing? Aquí. Perfecto. Come on, let's check some parking meters. People are allowed to use parking bays until the meter expires. When you inspect the meter, 0 minutes remaining means it has expired. It's worth checking the meters at bays that are in use. There's a lot of people who don't like to pay their dues these days. Vale, este está bien. Este está bien. Este está vencido. Is it expired? Give him a ticket. Y estos dos están bien. Vale, parquímetro vencido. Hey, you're getting the hang of this ticketing. Perfecto. Fácil. You'll come across different crimes as you walk your beat. You could be issuing parking tickets 1 minute and chasing an armed thug the next. My advice, be prepared for anything. Este está mal aparcado. Está encima de la Will you acera. look at this? Write 'em up. Sobre la acera. You're a natural. Let's carry on. Usar el teléfono. Got eyes on a vandal. Go handle it, kid. Hay uno que está pintando la... esta.
No se está resistiendo, vale. Interacción. Vamos a multarle. Excellent. That handbook will help you stick to the rules. We should check for any more spray can bandits nearby. Básicamente Graffiti is a ha type of levantado las vandalism, manos. and only warrants a fine. Picasso there surrendered as soon as he saw us, so we didn't need to arrest him. That said, some criminals like to try their luck. They might throw a few punches, or they might take off. Both of those are arrestable offenses. Even if the initial crime only warrants a fine, once a perp commits an arrestable crime, you gotta make the arrest. Vale, el tío levanta las manos, por eso no se ha resistido, así que simplemente una multa y listo. There's one. You know what to do. Coño, este viene a pegarme. Whoa, got a wild one here. Try to restrain. Check your authorized force. ¿Lo he hecho mal? We have a graffiti vandalism down here. Acknowledged. Toma, Get your baton out, partner. la porra. Hey, take it easy. Pégale, pégale. Lo que no sé es cómo esquivar si me pegan. Reducir. Tú te vas a ir arrestadito. Call an escort unit to take our suspect to the precinct. Los sospechosos que detengan deben ser escoltados a la comisaría y registrados en la recepción. Puedes escoltarlos tú mismo o llamar a una unidad de escolta. Llamar a una unidad de escolta. Let's walk back to the station, but keep our eyes peeled. Sí, pero espérate. No sé que salga corriendo, ¿no? Spray can bandits in action. Received. ¿Se está pirando uno? Sí. All right, that's enough. Reducimos al tío. Este ha huido, así que arrestarlo. Low-level arrests are great for your stats, partner. Y lo Hook the escoltamos. suspect, and the desk officer will take custody. Que por cierto, ¿cómo puedo...? Take it easy. No sé cómo puedo leerle los derechos. Eric Conrad, Linden Oeste, fuga, vandalismo, lectura de derechos, no. Vale. Terminar el turno en tu mesa. Ojito, se pueden hacer muchas cosas, Me está gustando bastante. Ve al despacho del comisario. In any case, we're going to need to keep this quiet, even here in the shop. This is not for general consumption. Got it. Ah, Cordell, come in. I want you to meet Detectives Lee and Ferreira, our top investigators working the organized crime beat. Heard about your baptism by fire at the bank the other day. Yeah, log 200 more like that, and you'll be a real Averno cop. I don't know, look at him. I think he's got it in his bones. It's good to meet you, Cordell. Your pop was one of my heroes.
That'll be all, gentlemen. So, Cordell, it seems your work at the bank the other day turned up a promising lead. We discovered a print on a dropped weapon. It matched someone who wasn't even at the scene. A Mr. Michael Mackenzie, rich guy, lives in a mansion on the north side. Tactical paid him a visit a few minutes ago, but it seems he was tipped off. Soon as they breached, he sped off out the back. We're scrambling an aerial unit to track the vehicle now. Excuse me, sir. Bird is fueled, ready for wheels up in 2. Martinez, this is Officer Cordell. He'll be with you on this operation. A rookie, sir? Is this the right time for... It's the right time for you to obey orders, Flight Officer. Yes, sir. See you up top, Cordell. We gotta move. I authorized you on this mission because I was impressed by your performance at the bank, Cordell. Don't make me regret this decision. Now get up there. ¿Y cuándo se nos ofrece la criminal femenina para la noche? Pues... en algún momento, acción. Pero vamos, tú ya no tienes que hablar de femeninas, que ya tienes a tu furra peruana. Vamos al helicóptero, claro que sí. Suspect last spotted at... Ascender, descender, Foco, bajar y pedir refuerzos, vale. Fenwick Intersection 6. Está guapísimo esto. Suspect vehicle last... There Lo tengo. Whoa, he is moving. Hawk 12, maintain position behind target vehicle. You know how to work a spotlight? Keep it glued to the perp and call in backup as you need it. Target that vehicle. Mantén el foco sobre el vehículo sospechoso para conseguir fichas de apoyo. Cuando tenga suficientes, solicita refuerzos para que asistan a la persecución. Request support. Suspect vehicle last spotted in Fenwick Intersection 2. Coche de apoyo. 10-4, request for backup acknowledged. Suspect vehicle last spotted on Linden West. You gonna call backup? Otro coche de apoyo. Affirmative, backup is inbound. Suspect vehicle was last seen in Barrera de pinchos. Ramona. ¿Puede alguien pararlo o no sé? En el minimapa veo dos coches, pero están como perdidos, no sé. Tendrán que pulir eso, supongo. Suspect vehicle identified on Litchfield. Ahí se ha dado la vuelta el perro, el de la... Han puesto la barrera de pinchos. Venga, otro coche de apoyo. 10-4, request for backup acknowledged. Suspect vehicle identified in Chinatown. Units in pursuit. Stinger is deployed. Request backup from ground officers. 10-4 units on their way. Steady. Buenísima, reventarlo ahí. Hawk 12, the central aerial pursuit has been terminated. Hawk 12, you are cleared to return to command. Hostia, ¿qué ha pasado aquí, tú? A ver, es normal, tienen que pulir cosas. Errores de la IA, ¿no? Pero no está nada mal y me está molando mucho.
darle la F, ¿no? Sí. Excellent police work, Cordell. Let's hope it gives us something solid to go on before the August gang strikes again. Y se terminó la demo, gente. Hostia, este juego va a estar muy chulo, ¿eh? Sinceramente. Me va a gustar mucho jugarlo. Este va a estar muy interesante hacer una serie de este juego. Ya habéis visto, es muy... Bebe mucho del GTA, de los GTA de toda la vida. Y por eso lo llaman el GTA Indie. Y con razón, además. Pues no está mal, ¿eh? No está mal, la verdad. Me ha gustado bastante. En fin...